देखिए, गंगोत्री से गंगा सागर तक डबल इंजन सरकार नरेंद्र मोदी का सरकार बनना तैयार था। हम लोग पहले दिन से बोल के आए हुए हैं, तृणमूल कांग्रेस चले गए हैं। तृणमूल कांग्रेस का कोई भी नाम और निशान आने वाला दिन में नहीं रहेगा। सिर्फ सरकार चले नहीं गए, तृणमूल पार्टी आज विसर्जन की कगार पर खड़े हैं। जो इस पार्टी की जन्मदात्री थी, जो इस पार्टी की सबसे बड़ी नेत्री थी, उन्होंने एक बार नंदीग्राम के चुनाव हारकर बाहर बोले थे कि विजय लोड शेडिंग का विजय है। और आज श्यामा प्रसाद की भूमि पे जब श्यामा प्रसाद का सरकार बनने जा रहा है, वही श्यामा प्रसाद के जन्म स्थान भवानीपुर से भी तृणमूल कांग्रेस का सफाया हो गया। उधर भी हमारा जो उम्मीदवार है नेता विपक्ष শুভেন্দু অধিকারী जी ने चुनाव जीत गए। বন্দ্যোপাধ্যায় গণনা কেন্দ্র ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন এবং তিনি বললেন যে তাদের উপর ষড়যন্ত্র হয়েছে, গণনা কেন্দ্রে মারধর করা হয়েছে এবং আমরা ব্যাক করবই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন আর মানুষ শুনবে না, শোনার দিন শেষ। মানুষ অনেক শুনেছে, অনেক ভেবেছে ওনার কথা নিয়ে, বিনিদ্র রজনী পর্যন্ত যাপন করেছে, কিন্তু শেষে বুঝেছে যতদিন তৃণমূল থাকবে ততদিন বাংলার কোনো ভবিষ্যৎ নেই। এই জয় সার্বিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপরে মানুষের যে আস্থা তার জয়। এই জয় পশ্চিমবঙ্গবাসীর জয়। এই জয় ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে আবার রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যা ফিরিয়ে আনার জয়। पश्चिम बंगाल की जनता के पास तो कोई इंसाफ नहीं मिलने वाला है तृणमूल कांग्रेस को। ममता जी काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट के पहुंच गया इंसाफ का नारा लगाते हुए। सुप्रीम कोर्ट भी बाई बाई कर दिया। अभी बाकी रह गया चंद्रमा, बाकी रह गया मार्स, उधर जा सकते। আপনি বলেছিলেন যে যে সমস্ত পুলিশ এতদিন ধরে আপনাদের কার্যকর্তাদের খুন হামলা এত কিছু হয়েছে তার এফআইআর নেয়নি, অভিযোগ শোনা হয়নি। আপনাদের প্রচুর কার্যকর্তা তারা মারা গিয়েছেন, খুন হয়েছেন। আপনাকে আমরা দেখেছি আবেগপ্রবণ হতে। সেই সমস্ত অফিসার এবং যারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়েছিলেন তাদের উদ্দেশ্যে আজকে কিছু বলতে চান? আজকে এই মুহূর্তে আমি শুধু একটা কথাই বলতে চাই আমাদের কর্মীদের উদ্দেশ্যে, গোটা পশ্চিমবঙ্গবাসী এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীদের কাছে, যে দেখুন, ভোট পরবর্তী হিংসা থেকে বেরিয়ে আসার একটা সময় এসেছে। মানুষ তার পক্ষে রায় দিয়েছে। মানুষ ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে, দখলদারের বিরুদ্ধে, সর্বোপরি হিংসার বিরুদ্ধে আজকে রায় দিয়েছে। সেখানে দাঁড়িয়ে আজকের দিনটা সৌহার্দ্যের দিন হওয়া উচিত। যারা আমাদের রক্ত নিয়েছে তাদের বিচার নয় আইনের মধ্যে দিয়ে আমরা করব। সে পাতালে ঢুকে থাকলেও তাকে বার করে এনে করা হবে। আর যারা আজকে সেক্ষেত্রে আবার বলেছিলেন পুলিশ অফিসাররা, তাদের নাম ঠিকানা গোত্র সমস্ত আমাদের জানা पश्चिम बंगाल में आप लोग की सरकार बन रही है, ऐतिहासिक नहीं। जो बोला था ना जो डीजे बजेगा, ऐसे ही तो हम लोग चाहते हैं रात 10 बजे का बाद डीजे बजना नहीं चाहिए। ये रविंद्र का जगह है, इधर रविंद्र नजरुल संध्या हुआ करते थे। अभी उस जगह डीजे कहां से चले आए? हम लोग बजना गान नहीं, गान बजना में वापस आना चाहते हैं ना। वो तो सांस्कृतिक जगत का हिसाब है, वो तो होगा ही। लेकिन जिन्होंने बोला था ये शिकारी है, शिकारी, अमित शाह को शिकारी जो बताया था, शिकार खेलने के लिए बाहर से आया, जो ऐसा भाषा का इस्तेमाल किया लोकतांत्रिक व्यवस्था को, उसको सोचना चाहिए। बड़ा शिकारी का एक बार निशाना का चूक जाता है ना, तो दोबारा क्या लगता है? याद है क्या मारने का बाद लग गया, जनता ने मार